plastik. Chồng ở trên bàn rồi chưa? Em muốn nggak ada orang biasanya anak-anak yang naik tuh anak-anak lihat kita ya. Tuk-tuk ya. Kita di Thailand nih. Ya benar. Ke belakang. Nanti gua mau videoin soalnya. Woi, di belakang aja. Pak, badak belum naik, Pak. Sono lo. Gua mau videoin, ntar nggak kenal lo. Naik, Kak. Ayo. Cangcul petang. Kami. Aku mau lagi. Kenapa? Gue bilang gini sama gue. Nih. Lihat deh. Say. Gini, gue bilang gini. Udah lama. Tisu magic, gua tahu tisu magic. Lelah ini. Ada yang nawar apa ya? Kamu sambil benerin kos kaki. Ada harganya ya Lu videoin aja nih. Allah. Sok videoin. Lelah aing. Saya berani kan gedein RT ngomong. Ngomong aja, Caw. Lelah aing mah Tuh nawar gitu. ke aya sinawar. Kumaha ieu na? Lu langsungkan hidup. Hirup. Kumaha ya ieu? Masya Allah. Menikah kita balungan kabeh.